Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. As Goa celebrates its golden jubilee of its liberation, few Goans are still struggling for basic facilities like roads. Power Department promises to become more consumer friendly, want consumers to register mobile number with Urja Mitra system. Bhumiputra bill passed in recent assembly session continues to draw hate from all quarters, though some are okay with a name change. And now for the news in detail. The Bhumiputra bill passed in recent assembly has now drawn a lot of hate. Not just the opposition but even ruling politicians and NGOs are opposing this. They are demanding that the government should not give his consent to this bill. Former BJP minister and Kanakona MLA as well as the BJP's tribal leader Ramesh Tavadkar along with his supporters met the Chief Minister Pramod Sawant and demanded that the name Bhumiputra be removed from the bill. However, they don't oppose the bill, only that the Bhumiputra name should be changed as the name is close to the community. म्हाका दिसता आमचेर इंडस्ट्रीक न्ही आतां 30 वर्सां कशें आसा की कांय समजा कमलदादीचे जमनीक आसा तर कमलदादीचे जमनी आसतल्यो की आमचे गोंयकार आसतले की त्याच बरोबर दुसरे जे लोक आसतले जे हे म्हणटा पळय आसा न्ही की जेणे जमनी विकत घेतलेली आसा खंय तरी कोणाक तरी 100 मिटर जमीन घेतली आसा की 200 मिटर जमीन एन्क्रोच केला म्हाका दिसता की भायल्या लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयाक हाडून येवन एन्क्रोच केला अशा प्रकारचे उदाहरण की चुकून आसत पण हांव म्हज्याच कम्युनिटी कडेन हांव एग्जांपल आमी इतलेंच म्हणला की भूमिपुत्र शब्द वर्ड आसा ह्या भूमिपुत्र वर्डा संदर्भांत जो आसा न्ही की आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही की ह्या शब्दा कडेन आसा की त्यामुळे खंय नश्ट जावचें न्ही आज इतलोच आमचो प्रयत्न. NGO Nis Goinkar Muslims Association also opposed the Bhumiputra bill, alleging that this bill is a mere election gimmick to create a vote bank. एप्लिकेशन दिवन कलेक्टरान कितें कोणाक हे करून आमी ते एफिडेविट करून ते काय लागपाना ताका चॅलेंज बीट काय लागपाना तेच्या नांवाचें जालें हे कित्याक लागून काडला ते मातशें क्वेश्चन मार्क व्हडलो आहा की हेजो फाटल्यान मुद्दो कितें आहा गोंयकारां विकपाक काडला न्हंय विकले तुमी ऑलरेडी फॉरेस्ट काबार जाले आमचे सगळे बिझनेस म्हणजे कांयच दवरना पूण आमी आतां उठपा जाय नाजाल्यार निलून सुसेगाद साचे आमी गोंयकार सुसेगाद पूण इतल्या हे टायमार सुसेगाद रावन फायदो ना तेजेर आमी मातशे बरें युनायट जावपा जाय आनी हे कशें ना कशें बिल हाडपा जायना आमी म्हणजे सगळ्यांक अगेन्स्ट आसपा जाय. Congress met governor and demanded that he should not give assent to all the bills passed in the assembly, including Bhumiputra. Instead, he should send back these bills in the assembly for discussion. Governor should not give consent to all these bills. Send it back to the assembly with a message that they should be again deliberated and discussed. Because these bills have been passed without discussion, without anything. In one day, they have passed 12 bills. 12 or 13 bills. Altogether, 22 bills have been passed in 2 days. Out of that, on second day, they have passed, third day, they have passed 13 bills. So that is what we have said, that these bills may be sent back and asked the message to the assembly to discuss it again. So Governor has listened to our all the, he has not received the bills yet. What about next? Was very this thing. He listened to us very well, but he has to study the file when the matter comes before him. आणि एक पाटी तो फायल येयले की ते बिल अजून सद्या धाडना असेंब्लीन स्पिकरान धाडना ते बिल सर्टिफाय सगळे करून मागीर धाडले ते आमी सांगलें ताका सगळे प्रोसिजर फेल केले म्हणून सस्पेंड केला रुल्स ऑफ बिजनस आनी रातभर हे सगळे बिल्स प्रेजेंट केले आनी मागीर सायन्सा पास केले सगळे आनी इतले बेर टायम दिल ना 48 आवर्स कायदे प्रमाणे 48 आवर्स पयले बिल सर्क्युलेट करपाचें आनी सर्क्युलेट केन्ना देखून अशें करून हरिडली पास केले. गव्हर्नरचे किती म्हणणे आसलेले गव्हर्नर कितले उलयला म्हण कितें जाता डिसिजन फायनली तो मागीर एक पेपराचेर बरयता तेन्ना आमकां कळटलें डिसिजन कितें न्ही. ओके. As an opposition, we have to do our job because that this bill, our party has taken a stand that they will oppose it. I feel that everybody should unite on this bill. One by one, politics जावपा जायना तितून. If everybody is there for the whole state of Goa, struggle and and we should make the government withdraw the bill.
That is how what should be our agenda. The Bhumiputra bills are being discussed in public instead of discussing it in the assembly. BJP-led government by Pramod Sawant has played a cruel joke on Goans with Goa completing 60 years of liberation, Aam Aadmi Party has alleged. म्हाका प्रमोद सावंत आनी बीजेपीक मुद्दाम एक प्रश्न विचारपा जाय. गोंया 1960 पयलीं किंवा 61 पयलीं रावताले ते भुमिपुत्र न्हय. तांकां आजून आपल्या हक्काची जमीन कित्याक मेळना? गोंया मुणकार कायदो पास केलो, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पास केलो, आनी आजुनूय ते कोर्टांनी चल्ल्या, सिव्हिल कोर्टान चल्ल्या, मामलेदार ऑफिसान चल्ल्या, आजून तांचो निकाल ना. गोंयकार फक्त फावटी मारता, हजारांनी पयशा वाडयता आनी हजारांनी अश्यो केसी मामलेदार ऑफिसान पडल्या. 10 ते 15,000 केसी लास्ट टायम रिपोर्ट केला मिडियान की लास्ट टायम एक 15,000 केसी पेंडींग आसा सिव्हिल कोर्ट्सांनी म्हणून. तेन्ना हो कायदो जो सरकारान हाडला फक्त इलेक्शनच्या दृश्टिकोनातून हाडला. William Rodriguez and Sandeep Toyakar for Goa 365 from Panjim and Margaon. The government is celebrating Golden Jubilee of Goa's Liberation Day, but few Goans are still struggling for basic facilities. An example are these people from Salili and Bhuipal in Warpoi constituency. They are still waiting for a proper tarred road for last 25 years. Residents of Saleli in Walpoi are suffering a lot due to the lack of a road. There is an access but a kacha one. In summer there is dust and in rains there is wet mud. They are promised roads, but this remains an election promise. Politicians meet residents every time, but they all leave after making empty promises. After the elections, politicians disappear and there is still no road. कवर मांडले 20 वर्सां जाली आज ना रस्तो फाल्यां ना. भुरग्यांक हाडून लोक अर्दे वाटेक आपडटा, जाणटी पडटा. भुरगे आमच्या कामाक वयता, रातचे हजाळे गाडी काय ही जाली पडले पडटा थोडे. आणि 20 वर्सां जाली कवर मांडल्यार आज रस्त्याक हो करता, वर्साच्या वर्सा मापून व्हरता. एकय वरास जायना रस्तो. आतां आमी मोर्चेले उरले म्हाताऱ्यो. 50 वर्सां जाली म्हणून 50 वर्सां आमकां हांगाच जाली ही घरां बांदलेल्या. आमकां जो मेन प्रॉब्लम आसा हो रस्त्याचो आसा, कित्याक एका अजून डांबर ना म्हणून. आणि ही वाट जी आसा 2 गांवांच्या मदीं पडटा, एक सालेली आनी भुईपालाच्या मदीं पडटा. आनी आमचो मेन प्रॉब्लम हो आसा की एका कितकीशीच वर्सां जाली अजून डांबर म्हणटा तो ना. आनी आमी हिंगा सेटल जावन आमकां जाली 10 वर्सां. आनी हिंगा जे गांवकार लोक आसा, जे गांवचे लोक आसा ते आमकां सांगता की ह्या रस्त्याक जाले 25 ते 30 वर्सां जाली. सो अजून आतां आमी एवरी इयर कितें पंचाक सरपंचाक आमी म्हणटात की बाबा ते रस्त्याचेर मातशें लक्ष घालचें. सो ते कितें करता, ते लक्ष घालता, ते म्हणटा आमी सर्वे करता, सर्वे करपाक लोक येता. पूण मागीर फुडें विचारलें जाल्यार तेंचे कडेन आन्सर काय नासता. खंय पावलो आमचो रस्त्याचो ते म्हणटा 3 म्हयन्यान करून आयज 10 वर्सां जाल्या अजून ह्या रस्त्याचें काय हें ना. कमीत कमी 10 घरां आसा, 10-15 घरां आसा. सो आमच्या गांवांत जाणटी आसा, भुरगीं आसा, प्रेग्नंट बायलां आसा. सो तांकां इफ एमर्जन्सी केसीसान कितें गरज पडली जाल्यार आमकां बेगीन एक्सेस ना. टायम खूब लागता ह्या रस्त्या वयल्यान वचपाक. फाटीं एक ब्रीज आसा, तो ब्रीज सुद्दां कोसळ्ळो आसा आतां हे मोठ्या पावसाक. आनी हे अशें गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा इतको मोठो पावस येयला की आतां सगळे माती आशिल्ली ती व्हांवून गेल्या. आमी गांवच्या लोकांनी मेळोन सगळे जाणांनी मेळोन मातशी माती मारलेली रस्त्याक, ती माती सुद्दां पावसाक व्हांवून गेल्या. Motorcycle pilots too refuse to go into the village, saying there is no road. Even a 108 ambulance does not enter the village. Students suffer the most. They have to walk through mud to reach to their school. A bridge has collapsed due to the rains, adding to their woes. रस्तो सबंद पिड्ड्यार जाला. इल्ल्या वर्सा सांगता ते इलेक्शनाक रावता त्या टायमाक रस्तो करता म्हणून आनी रस्तो करिना. कितें जालें समज जाल्यार 108 गाडी आफयल्यार भितन गाडी येयना आनी कोणी पायलट सांगले तरूय बी कोणी येयना. आनी हाडटाना पळय लोक पडटा गाडये वयरसून. जाणटींक बी घट धरपाक जायना फाटसून, मागीर ती पडटा. 2दा तरी ही जाणटी पडले गाडये वयरसून. आनी सांगांक गेले तर कोण घेयना रस्त्याचे, कॅरूच घेयना रस्त्याचे. मांडल्या इल्ल्या वर्सां आमी सांगता इस्कॉलाक भुरगीं घातली जाल्यार भितर गाडी घेयनात. हांगरसून येवन व्हरचें पडटा आमकां. हांगा रस्त्याक एमर्जन्सी कितें सर्वीस जाय जाल्यार येना. एम्बुलन्स जाले फोन केले जाल्यार हांगा येना. रस्त्यार मेन रस्त्यार येता पण भितून येना. 400 मिटर आमच्या 400-500 मिटर
एकदा एमर्जन्सी कॉल केल्यार थंय रस्त्यार सोडटा आनी वयता, पण थंयच्यान आमी हांगा येवचें ते जायना, कोण हाडिना आमकां, हेल्प जायना. दुसरी गाडी काय येना हांगा, खंयची गाडी आसूं पायलट आसून तीय येना. आनी रस्तो मदीं एक नॅरो ब्रिज आहा तोय कोसळ्ळा, माती सगळी भितून गेला आनी पाणी तेजे वयर वयता. गाडी दुसरी गाडी आमची आतां हे फाटी तोडत जाल्यार गाडी येवचें ना, वाट बंद जातली. सो आमकां दुसरी वाटूय ना. हांव रिक्वेस्ट करता की मातशें रस्त्याक पळोवचें आनी मातशें करून दिवचें आमकां. Bureau Report, Goa 365. Goans are not being allowed to enter Maharashtra even though they have been fully vaccinated. This led to dispute at Goa-Maharashtra border at Kiranpani. This forced the Mandre MLA Dayanand Sopte to go to the border checkpost to rectify the issue. Here are some more details. Due to the ongoing pandemic, Goa and Maharashtra have made either a COVID negative certificate or 2 doses of vaccine mandatory for people to cross borders. The dispute at the Maharashtra border checkpost today occurred when the Maharashtra police denied access to Goans with 2 vaccine doses. The local MLA went to the border checkpost to take stock of the issue. He claimed that Goa has provided relaxation at the border for people coming into the state to receive the vaccine doses and threatened that he would ensure stricter norms for people entering the state from Maharashtra if the issue wasn't rectified immediately. Watch. नमस्कार, मी आमदार दयानंद सोपटे बोलतोय. काय तुमचा प्रकार होता, आम्ही तुमच्या माणसाकडे म्हणजे आमचीच माणसं समजून इव्हन डोस दररोज माझ्या तुझे हॉस्पिटलमध्ये कमीत कमी 100 लोकांना देतो. म्हणजे विदाऊट डोस आम्ही आमच्या हद्दीतून प्रवास करायला देतो. आणि आपली माणसं, गोव्यातली माणसं 2 डोस घेऊन त्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट असून सुद्धा तुमची ही जी माणसं आहे ते आपल्या गोवेकरांना का नाही सोडत? 2 तास नाही, आजच्या आज लगेचच निर्णय घ्या. तुम्हाला अधिकार आहे होतो, मी सांगण्याची गरज नाही. नाहीतर मला माझ्या लोकांचं जर अडवणूक करत असेल तर मला आता ताबडतोब निर्णय घेऊ शकतो. हा, तसं नको करू. तर मग तुम्ही निर्णय घ्या, तुमच्या ऑफिसर लोकांना सांगा, मी खपवून घेणार नाही. असं आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र एकदम जवळीचं नातं आणि जवळ एकामेकाचं, म्हणजे फक्त इन बिटवीन नदी आहे आपली तेरेखोल आणि त्याच्यावर आहे पूल. जेव्हा माणुसकीच्या नात्यातून आम्ही जी आपली महाराष्ट्रातली माणसं, प्रामुख्याने अडचण आहे महाराष्ट्र सरकारला की डोस, वॅक्सिनेशन डोस द्यायची, आम्ही खुलेआम परवानगी देऊन सोडली आहे. दररोज ऑन एन ॲव्हरेज मी रेकॉर्ड जो घेतो आपल्या तुये हॉस्पिटलमधून, आपली जी विद्या परब डॉक्टर आहेत, हेल्थ ऑफिसर, ॲव्हरेज 100 लोक आपली महाराष्ट्रातून तिथं येऊन डोस घेतात. प्रश्न आला काल, आपले पंच सरपंच महाराष्ट्रात म्हणजे या हद्दीत जेव्हा पोचले त्यांना अडवलं. त्यांनी सांगितलं की गव्हर्नमेंटची आपली SOP आहे, नियम जे आहेत, कोर्टानं त्याला दुजोरा दिला आहे की ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनचे डोस घेतले, ज्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट आहे, ती जर त्यांनी या हद्दीवर दाखवली तर त्यांना प्रवेश म्हणजे द्यायला पाहिजे. ते दाखवून सुद्धा अडवलं गेलं. त्यामुळे मला आज माझ्या कार्यकर्त्यावर इथं यावं लागलं, सांगावं लागलं त्यांना, असंच आहे. आता तुम्ही साक्षी होता, तहसीलदाराशी बोललो, आता निरोप आला की आजच्या ह्या क्षणापासून गोव्यातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील गोव्याला कोणी अडवणार नाही. तुम्ही म्हणतायत की आपल्या लोकांना, आम्ही वरून 2-3दा सांगितलं आणि आपले पोलीस प्रशासन त्यांना अडवत नाही. इथे जे आरोग्यसेवक जे बसले आहेत ते दोन जण नवीन होते, त्यामुळे 2 दिवस त्यांना वरचे नियम आमचे काय होते ते माहिती नव्हते, त्यामुळे त्यांनी जरा अडवलं. बाकी काही नाही, आमचं आणि तुमचं चांगलं आहे. तुमचे लोक आमच्याकडे येऊ शकतात, आपले तिकडे जाऊ शकतात. आता याच्यापुढे जर आले, दोन्ही राज्य एकमेकांवरच अवलंबून आहे. बरोबर. आता याच्या पुढे हा प्रकार पुन्हा घडणार नाही. तुमचं नाव कसं? सुप्रिया पारसेकर, सरपंच. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Kiranpani. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Ake-Baiso road gives a feeling of a moonscape. There is less tar on the roads and more potholes. Motorists have a tough time while driving on this potholed road. Not only vehicles but even the health of the person suffers while driving on this road, locals allege. Potholes disappear after roads submerge during rains. This is the cause of road mishaps. If the road condition is good, then condition of vehicles and persons will remain good too. The road should be repaired as soon as possible, locals have demanded.
हो जो आसा हो आखे बायस पंचायती भितर येता. ही जी गार्बेज आमच्या फाटल्यान तुमकां पळय दिसता हो मिनी सणसोडो हो फाटल्यान दिश्टी पडटा. आजुनी ह्या गार्बेजीचेर खंयचीय पंचायत आमी एक पंचायती ब्लेम करनात. की चडांत चड पंचायती ज्यो आसात तेंचे कडेन खंयचोच प्लांट म्हणटो ना. आज आमी जे आखे बायचे फाटल्यान जे पळयतात होच जागो न्हय, जो असले कितलेशे जागे आसात ह्या जाग्यांनी गार्बेज डंप केले कडेन आसा. आमी इतले मागतात की ही जी गार्बेज आसा हांगा पयल्यार ह्या गार्बेजीक किडी पडले कडेन आसात. हांगा आतां मलेरिया डेंगू हे सारखे जावपाक शकता. कित्याक पावसूय खूब पडले कडेन आसा. पावस आनी कितलोसो आसाय बी आनी ही जर गार्बेज अशी उरोवन कुसली तर हांगा रोगराई जी आसा डिसीसीस जी आसा ह्यो हांगा बेगीन जावपाक शकता. आतां तुमी ह्या गार्बेजी बद्दल पळयात कितली गार्बेज आसा ती फाटल्यान. हांगा ही काडपाची कोण पळयना न्हय पंचायतीन खंयचे हांगा एक्शन म्हण तें घेतला बाबा ही आमी काडटली म्हणून. दुसरे हो जो रोड आसा आखे बायस जो रोड आसा हो रोड सामको पिड्ड्यार जाला. ती मोटरसायकलीन म्हण ते वसो म्हण ते मेळना इतलो रोड पिड्ड्यार जाला. आमी मागतात की हो रोड बेगीन रिपेर करता. कित्याक हे जे रोड करता ते फक्त रोड ह्याच्यात आनी कांय ना. फक्त घातले दुसरे दिसा गेले. पूण ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक रोड जे आसात हे बरे उरल्यार लोकांनी गाडी बरी उरतल्यो लोक बरे उरतले. कित्याक आतां मातशें कितें जालें जायत हाड मोडटात हें जाता तें जाता. म्हणूनच आमी मागतात की हे गार्बेज आनी रोड हे आखे बायस पंचायतीलो बेगीच्या बेगीन करचे म्हणून आमी मागतात. गोवा 360 आखे साकूळ आखे बायस साकूळ रमेश नायक राव. Few months ago, cleanliness campaign were going in full swing not only in Goa but also across the country. The program's slogans and schemes have slowly started vanishing and mini sonsodos are cropping up in various panchayats. No one seems to be bothered. Take a look at mini sonsodo coming up at Ake Baiso. The cleanliness campaign was so popular in Goa where each person was clicking photo of himself posing with brooms. There was huge hype. Now heaps of garbage is strewn on public places. Watch the pitiful condition of the Ake Bais road. There is no mechanism to get rid of this garbage. The local body and administration is least bothered and people not concerned. हो जो आसा हो आखे बायस पंचायती भितर येता. ही जी गार्बेज आमच्या फाटल्यान तुमकां पळय दिसता हो मिनी सणसोडो हो फाटल्यान दिश्टी पडटा. आजुनी ह्या गार्बेजीचेर खंयचीय पंचायत आमी एक पंचायती ब्लेम करनात. की चडांत चड पंचायती ज्यो आसात तेंचे कडेन खंयचोच प्लांट म्हणटो ना. आज आमी जे आखे बायचे फाटल्यान जे पळयतात होच जागो न्हय, जो असले कितलेशे जागे आसात ह्या जाग्यांनी गार्बेज डंप केले कडेन आसा. आमी इतले मागतात की ही जी गार्बेज आसा हांगा पयल्यार ह्या गार्बेजीक किडी पडले कडेन आसात. हांगा आतां मलेरिया डेंगू हे सारखे जावपाक शकता. कित्याक पावसूय खूब पडले कडेन आसा. पावस आनी कितलोसो आसाय बी आनी ही जर गार्बेज अशी उरोवन कुसली तर हांगा रोगराई जी आसा डिसीसीस जी आसा ह्यो हांगा बेगीन जावपाक शकता. आतां तुमी ह्या गार्बेजी बद्दल पळयात कितली गार्बेज आसा ती फाटल्यान. हांगा ही काडपाची कोण पळयना न्हय पंचायतीन खंयचे हांगा एक्शन म्हण तें घेतला बाबा ही आमी काडटली म्हणून. गोवा 360 आखे साकूळ आखे बायस साकूळ रमेश नायक राव. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Power consumers should register their mobile number with Urja Mitra system of Power Department. Consumers would be immediately notified on their phones if the power cutoff is planned for more than half an hour, Electricity Department from Vasco promised. Also, power officials have promised councillors to solve power woes in Mormugao and Vasco by November. The repeated power outages have disrupted normal lives. Councillors Krishna Salkar, Shami Salkar, Girish Borkar and others submitted a memorandum to Vasco's Power Department Assistant Engineer Sanjeev Mashelkar. The issue would be sorted out by November, he assured. The work of underground cables would be completed soon. The issue of power outages will be solved, he promised. 2-3 महिन्या फाटल्यान इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन नाल्यार कॉन्स्टंट फेल्युअर जावन पळयता. म्हणजे सासपणे जावं ब्रह्मस्थळ जावं पेट्रोल बायणा जावं मायमोळ्या जावं उदयवाडी नाल्यार ड्रायव्हर मेस्तावाड्यार सिटीन म्हणजे फूल वास्को भितर खंय तरी पडता कॉन्स्टंट लायटी फेल्युअर जातालो.
पयलींच वास्कोकार सध्या कोविडाच्या टायमान सामके त्रासान आसा. तातूंत भितर आमची भुरगीं घरा कडेन आसा, तांच्यो ऑनलायन क्लासीस आसा. लोकांक ऑफिसाक वचचें पडटा सकाळीं, वतले जाल्यार न्हांवन वतलो जाल्यार उदक स्टार्ट मारलें जाल्यार लायट नासता. आमची बायलां रांदपी आसतात, म्हणजे रांदपाचें तांकां आसता, तांकां मिक्सर मेळना सारको. सो असले सगळे इश्यूज घेवन आमी खरें व्हडल्या प्रमाणान एक आमी धरिल्लें की हें फेल्युअरा खातीर एक मोर्चा व्हरचो म्हणून. कोविडाचो टायम आसा आनी आमचे कडेन एक बरी एफिशियंट टीम आसा एक्झिट डिपार्टमेंटाची. सो ते सगळे विचार करून आज आमी ठरावीक जे लोक येवन हांगा कितें मेमोरेंडम दिलां आनी सांगलां की हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते तुमी बेगींतल्या बेगीन ताजो सुटावो करचो म्हणून. आमकां एई संजीवान सांगलां की बेगींतल्या बेगीन बाय नोव्हेंबर आमी ते सगळे तुमचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचे करता. तशेंच आमी एक रिक्वेस्ट केला की अंडरग्रावंड केबलिंग जे एस टी लायनीचे आसा ते बेगींतल्या बेगीन घेवचे म्हणून. ते एस टी लायनीचे सपोज अंडरग्रावंड केबलिंग जालें जाल्यार 90% वास्कोचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तेंय ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन करता म्हणून. आमी आमच्या आतां जी मेमोरेंडम हँड ओवर केला कित्याक सद्याक लायटीचो प्रॉब्लम सारको वायट परिस्थिती आहा वास्कोन आनी आमकां आश्वासन दिलां जेन संजून कितें आनी आमकां एक नोव्हेंबर मेरेन हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता म्हणून. हाफ एन आवरचे वयर जे आमी शटडावन डिक्लेअर करता ऑर वी टेक काम दॅट वी रजिस्टर इन उर्जा मित्रान आमी तो घालतात. हे अशें जे काम चालू आसा आमचें आनी आमचो फक्त एकूच हेतू आसा की पब्लीक हॅज टू रजिस्टर देमसेल्फ विथ देयर मोबायल नंबर टू अवर डिपार्टमेंट. तांचो जो CA नंबर आसता ताका तेंच्यांनी लिंक करपाचो मोबायल नंबर. ओके, सो मुवमेंट आमी आमी उर्जा मित्राचेर तो मेसेज धाडटा न्ही दॅट इज फ्लॅश टू ऑल द कन्ज्युमर्स सो दे आर अवेर की बाबा आतां एक अर्द वर लायट आसची ना. बेसिकली आपलो नंबर ते उर्जा मित्रांक घालता आनी उर्जा मित्रान कितें आसता, उर्जा मित्रान आमचो सिस्टम अपडेट जाल्लो आसता. सो वॉट हॅपन ऑल दीस कन्ज्युमर्स आर रजिस्टर्ड इन उर्जा मित्र. सो जेन्ना तेंचो मोबायल रजिस्टर करता पळय आनी उर्जा मित्रान जेन्ना ट्रान्सफर वायज आमी हे घालता न्ही सो दॅट मेसेजीस फ्लॅशीस टू एवरीबडी हुएवर इज रजिस्टर्ड. सो दे अंडरस्टँड की बाबा हें काम चालू आसा अर्देवर लायट आसची ना. सो रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल टू रजिस्टर द मोबायल नंबर इन द रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट. म्हाकाय कळटा लायट परतून परतून वयता जाल्यार हांव म्हणटा म्हाजें कित्याक परतून परतून वचना कळ्ळें. बट देर आर सम इश्यूज म्हटल्यार कितें आसता जे कंप्लेनीक जेन्ना लोक येता एक ट्रान्सफर सेंटराचेर सो कोइन्सिडेंटली कितें जाता सकाळी कंप्लेन जाता दनपाराय जाता सांजचेय आसता कंप्लेनी आनी कितें जाता मागीर ट्रान्सफर बंद करचो पडटा एवरी टायम. दे कॅनॉट वर्क ऑनलायन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लायनमॅन. सो तेन्ना लोकांक दिसता की परतून परतून लायट वयता. एक द मेजर इश्यू कितें आमकां मेंटेनन्स घेवपाक आमकां टायम बिकॉज ऑफ कोवीड पेंडेमीक. सो नाव वी आर टेकिंग सेक्शन वायज शटडावन एंड वी आर कॅरिंग आउट द वर्क. पण लोकांनी हांव म्हणटा फक्त पीपल शूड कॉपरेट विथ अस की एनीथींग इज देयर आवर जेईज आर देयर अवेलेबल 24 hours दे कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन आनी काय ना. नाव आवर सिस्टम एज ऑफ नाव इज परफेक्ट, कांयच प्रॉब्लम ना. ओके, एंड एज रिगार्ड्स टू बायणा आनी पार्ट ऑफ द आमच्या मंगूरपेटा जे बायणा एरिया आसा दॅट वील बी गोईंग अंडरग्राउंड बाय नोव्हेंबर. सो मोर्मो कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी टोटली अंडरग्राउंड आनी इन सबडिव्हिजन 1 ऑलरेडी पावर मिनिस्टर इज टेकिंग इंटरेस्ट ऑन मेकिंग इट अंडरग्राउंड. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळालो बीन आसा फॉर अंडरग्राउंडिंग ऑफ सिस्टम एंड सिटी वील बी LT ऑल्सो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड करपाक आमी एस्टिमेट ऑलरेडी फ्रेम केला. स्केच दिवन आमी फॉरवर्ड करता. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. And now for the weather. Goa will receive light to moderate rainfall from tomorrow with heavy showers very likely at isolated places across the state. Wind speeds will likely gust to 40 km per hour occasionally. Goa will have reduced rainfall from 5th August onwards, IMD predicted. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.